اللہ اکبر. جنگ بدر دی تاریخ تو مسلمانہ دا بچہ بچہ واقف 313 صحابہ تے سردار کملی والی. اللہ تعالیٰ مسلمانہ نو فتح دیتی. میں قلبی تعلق عرض کرنے لگا, توجہ حضرات. حضور دے غلام جدو فتح لے کے گئے نا, انہاں جشن منائے درود پڑھ کے, درود شریف پڑھ کے ہے. کہ کافر گئے, انہاں جا کے نا پنڈ بوا کھڑکایا, 15 کو دنہ دا راشن پا لیا. پنڈ پھر دے رہے. انہوں نے کہا کدھر آئے؟ انہوں نے کہا بڑے ذلیل ہویا مقام بدر تے تانوں بلان آیا فلانے دن میٹنگ تے سارے ہونا جے. اس پنڈ دعوت دیتی تے اگلی رات اگلے پنڈ, اوتھوں نکلے تے اگلے پنڈ. او واہ دن نا پروگرام انہاں 15 دنہ دا راشن پائے آ. تے تانوں پتہ ہے 15 دن پھر دال ہی کھادی جاندی. جدو بندہ اس پروگرام تے نکلے تے اینے دن جڑا بندہ دال کھاوے وہ مسیح تے رہن جو گا رہندا ہے. الغرض انہاں سارے کافراں نو دعوت دیتی. سارے کافر ایک سٹیج تے اکٹھے ہو گئے. انہاں کیا چھڈو گروہ بندیاں تے تڑے بندیاں تے قبیلے بندیاں, اتحاد کرو. اسی مسلمانہ کرو بڑے ذلیل ہوئے ہیں, رسوا ہوئے ہیں. مقام بدر تے ساڑی بڑی زلالت ہوئی ہے. ساڑے بڑے بڑے برجوں نہ ٹا چھڑے نے, اوتے انہاں نو ختم کر چھڑیا ہے. تے اسا مسلمانہ دے کولو مقام بدر دی زلالت دا بدلہ لینے. تے آؤ سارے اکٹھے ہو جائیے. سارے کافرہ ایکا کر لیا. حضور نے فرمایا صحابہ کافرہ اتحاد کر لیا ہے. صحابہ نے کملی والے انہاں نو ایک دفعہ آن تے دیو, ایک دفعہ ننوان دے دیو. اللہ اکبر. جنگ احد لگن والی ہے. میرے تے تواڈے آقا نبی رحم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تسی بھی جہاد واسطے تیاری کر لو, جنگ دا ساز و سامان جمع کر لو. جنگ احد لگن والی ہے. ادھر صحابہ اپنا سامان پہ جمع کر دینے. کوئی غلام سواریاں پیش کر دے, کوئی غلام مال و دولت پہ جمع کران دے, کوئی غلام کسی طریقے نال مال پیش پہ کر دے. ایسے دوران ایک بی بی اپنی چادر دے اندر معصوم جب بچہ لے کے 4-5 ماہ دا حضور دی بارگاہ چاہ گئی. عرض کر دیا کملی والیا میرا بچہ جہاد واسطے قبول کر لو. اللہ دے محبوب نے فرمایا نہیں بی بی اے بچہ کی کرے گا؟ عرض کر دیے سونیا میرا بچہ جہاد کرے گا. نہیں بی بی بچہ تلوار نہیں چلا سکدا, نہیں بی بی بچہ نیزہ نہیں چلا سکدا, نہیں بی بی بچہ سواری نہیں کر سکدا, نہیں بی بی اے بچہ میدان کارزار وچ ٹر نہیں سکدا, نہیں بی بی اے بچہ کی کرے گا؟ عرض کر دیا کملی والیا میں بھی تہاڈی غلاماں واں. حضور جواب بنا کے سوار کے لے کے آئیاں. اے تے میں بھی جاننی ہاں میرا بچہ تیر نہیں چلا سکدا, میرا بچہ نیزہ نہیں چلا سکدا, میرا بچہ سواری نہیں کر سکدا, میرا بچہ ٹور نہیں سکدا. پر سونیا ایک کام ضرور کرے گا. قلبی تعلق حضور ایک کام ضرور کرے گا. نہیں بی بی کیڑا کام کرے گا؟ سونیا جدو کافراں دا تیر تہاڈے وال آوے, جدو کافراں دا نیزہ تہاڈے وال آوے, جدو کافراں دی تلوار تہاڈے وال آوے, میرے پتر نو تلیاں تے لے کے اگے کر دیا جے, زیادہ نہیں تے ایک بار تے چل ہی لوے. حضور تیر لگے تے میرے پتر نو, حضور نیزہ لگے تے میرے پتر نو, حضور تلوار لگے تے ٹکر میرے پتر دے ہون. میں چاہنیاں تہاڈی ولیل زلف تے چریٹ بھی نہ آوے. حضرات اینو ہی قلبی تعلق آندے, اینو ایمان کامل تے ایمان صادق تے جنگ احد واحد جنگ جدے اندر مسلماناں دے قدم اکھڑ گئے. اس جنگ دے دوران ایک رولا پہ گیا, حضور شہید ہو گئے نے, حضور شہید ہو گئے نے. مسلمانوں منافقاں نے رولا پایا تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. صحابہ اچھی اچھی رون لگ پے تے صحابہ دیاں چیخاں مدینے دے گلی تے بازاراں تک گئیاں. مسلمانوں حضور دی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عورتاں دے جرمڑ دے اندر میدان کارزار وال آندیاں نے حضور دی خبر لین واسطے. میں پتہ کراں کی معاملہ بنیا ہے. سیدہ زہرا پاک پئی ہوندیاں نے, پڑھو سیرت دیاں کتاباں. میں جنگ احد دی گل پہ کرنا. مسلمانوں سیدہ زہرا پاک عورتاں دے جرمڑ دے اندر چادر اوڑھ کے آ رہی نے. رستے دے اندر ایک خادم آندی ہے, زہرا پاک مینوں اجازت دیو تسی نہ جاؤ, مینوں جان دیو میں میدان کارزار وال جانی ہاں, حضور دی خبر لے کے آنی ہاں, آ کے تواڈے تے ظاہر کرنی ہاں. سیدہ زہرا پاک نے اجازت دیتی. او بی بی میدان کارزار وال جاندی ہے, جا کے دہائیاں دیندی ہے. لوگو دسو میرے نبی دا کی حال ہے؟
मेरी सरकार दा की हाल है, मेरे महबूब दा की हाल है। एक आवाज आउंदी है, नी बीबी ठहर जा, तेरा पुत्र शहीद हो गया है, ऐ तेरे पुत्र दा जवान पुत्र दा लाशा पिया है। ओ बीबी अपने पुत्र दे लाशा कोल ठहर गई है, अखां विच अथरूआं दी कतार लग गई है। मुसलमानों मां जू होई रोंदी ना ते की करदी, लोगों मां ते अपने पुत्र दा ठुड्डा लगना बर्दाश्त नहीं करदी, पर जिस मां दे सामने पुत्र दा वजूद लाशे दी शक्ल विच पिया होवे, उस मां दा दर्द मैं की बयान करांगा। अपने जवान पुत्र दे लाशे कोल खलो के आसमानां वल मुंह करके आंदी है, ए मौला जिन्हें तेरी रजा है, पर लोगों दसो मेरे नबी दा की हाल है, मेरी सरकार दा की हाल है। हजूर दे नाम दियां दुहाइयां भी दिंदी है, अगे लाशां दे ढेर लगे हुए ने, पुत्र दा लाशा छड़िया अगा निकल गई है। हजूर दे नाम दियां दुहाइयां इंज कह लो वजीफा भी कर दी है। हजूर किथे ने, आका किथे ने, मदनी मक्की आका किथे ने। एक होर आवाज पैंदी है, नी बीबी ठहर जा, तेरा जवान भरा शहीद हो गया है, तेरे भरा दा लाशा भी है। बीबी अपने भरा दे लाशा कोल खलोती है, आसमानां वल मुंह करके आंदी है, ए मौला जिन्हें तेरी रजा है, पर लोगों दसो मेरे नबी दा की हाल है। हजूर दे नाम दियां दुहाइयां देंदी, भरा दे लाशे दी परवाह नहीं कीती, अगा निकल गई। कलबी तो अर्ज कर रहा मुसलमानों तवज्जो चाहना, लाशां दे उत्तों कदी गुजरदी है, कदी साइडां तो रस्ता मिले तो गुजरदी है। एक होर आवाज पैंदी है, नी बीबी नी बीबी रुक जा, नी बीबी तू बेवा हो गई है, नी बीबी तेरे बच्चे यतीम हो गए, नी बीबी तेरा शोहर शहीद हो गया है, ऐ तेरे शोहर दा लाशा पिया है। हजे पुत्र दा गम नहीं भुलिया, हजे भरा दा गम नहीं भुलिया, उतो शोहर दा लाशा भी सामने में अपने शोहर दे लाशे कोल खलो के आसमानां वल मुंह करके आंदी है, ए मौला जिवें तेरी रजा है, पर लोगों दसो मेरे नबी दा की हाल है, मेरी सरकार दा की हाल है। ऐसे मुकाम उते हफीज जलंधरी शायर इस्लाम बड़े कमाल दी तर्जमानी हफीज जलंधरी ने की दी है कि ना बेटे का ना भाई का ना शोहर ख्याल आया, अरे कैसे है रसूलुल्लाह जुबां पे ये नाम आया, न बेटे का न भाई का न शोहर का ख्याल आया, अरे कैसे है रसूलुल्लाह जुबां पे ये नाम आया। पुत्र दी परवाह नहीं की, भरा दी परवाह नहीं की, शोहर दी इको ही गल की है, दसो मेरे नबी दा की हाल है। हजरात असी वेने रिश्तेदारियां, असी वेने बलादरियां, असी वेने पार्टियां, असी वेने जराने, असी वेने मुहल्ले, असी वेने हम जोली, सदके जावा नबी दियां पक्कियां गुलामां तो उन्हां ते पुत्रां दे लाशियां दी भी परवाह नहीं कीती, उन्हां ते भरा दी भी परवाह नहीं कीती, सदके जावा उन्हां तो उन्हां ते शोहर दी परवाह नहीं कीती। नबी दे ऐसे गुलाम ओ जिन्ना वतन भी नबी तो कुर्बान कीते, जिन्ना जनाब मापे भी नबी तो कुर्बान कीते, ओ जिन्ना वीर भी नबी तो कुर्बान कीते, ओ जिन्ना ने माल भी नबी तो कुर्बान कीता। इको ही गल कीती है, दिते सारे रिश्ते छोड़े, असा एक तेरे नाल रिश्ता जोड़ लिया, बाकी सारे रिश्ते फानी ने। आका तेरा रिश्ता दोई जहानी है, एदा नाम है कल्बी ताल्लुक। की है बोलो जरा मुहब्बत ने, की एदा नाम है? आम ते सादे लफ्ज़ां च मैं तुहानू समझावां कल्बी ताल्लुक किन्नू आंदे ने? अपने दिल विच हजूर दी जाते वाला पाक नू, सरकार दी जात नू दिल विच वसा लैन दा नाम कल्बी ताल्लुक है।